ہم خدا کے خادم کو پاسٹر شیمل کو ویلکم کرتے ہیں، خوشامدید کرتے ہیں کہ وہ خدا کی زندہ آواز کو آ کر شیئر کریں اپنی زوردار تالیوں میں۔ خدا یسوع کی کارج جلالی ببرکت زندہ یسوع نام میں آپ سب کو سلام۔ میں کلام کو دوسرے سے پڑھتا ہوں، آپ سب نکالا ہے تو غور کیجیے۔ یوحنا کی انجیل 10 باب 7 آیت میں یہ مرکوم ہے، سائلنٹ ایک لمحہ کے لیے رک جائے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ہاتھ اپنے فون پر چل رہے ہیں تو رک جائیں۔ اگر آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے میں مصروف ہیں تو رک جائیں۔ اسٹاپ فور اے سیکنڈ۔ خدا کی آواز آج آپ کے لیے ہے۔ پس یسوع نے ان سے کہا، ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آج ہم کثرت کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے۔ کثرت کی زندگی ہمیں کیسے مل سکتی ہے، ہمیں کثرت کی زندگی کیوں حاصل کرنی ہے، کثرت کی زندگی کے بارے میں بار بار بات کیوں کی جاتی ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سے کو لگتا ہوگا کہ آج کسی نئے ٹاپک پر بات کی جائے گی۔ شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ شاید مکاشفہ کی کتاب میں سے کوئی ٹاپک لیا جائے گا۔ شاید آپ میں سے بہت سے بہن بھائی یہ بات اپنے دل میں لے کے آئے ہوں کہ شاید آج کوئی بہت انوکھی بات اور نئی بات سیکھنے کو ملے گی۔ تو عزیزو، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ وہی پرانی بات جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ بار بار اس ٹاپک پر سنانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بہت سے آج اس وقت اس خیمہ میں غیر نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ابھی بھی آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی۔ آپ میں سے ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جو یسوع مسیح کے خون سے ابھی تک نہیں دھلے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں اپنی شان و شوکت کے لیے، تو میں کہنا چاہوں گا بالکل نہیں۔ کیا اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے؟ تو میں کہنا چاہوں گا بالکل نہیں۔ آپ آج جو بڑے محبت سے اور خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ جو آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے یہ بڑا خیمہ سجایا گیا ہے تاکہ آپ خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں اور زندگی پائیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، جو منجی ہے، جو اکیلا آسمان کو تانے اور زمین کو بچانے والا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس کے پیار کی بدولت ہے، اس کے پیار کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ آپ میں سے بہت سے آج ایسی زندگیاں ہیں جو نشے کی حالت میں ہیں۔ آپ میں سے آج بہت سے نوجوان بھائی، بہت سی بیٹیاں، بہت سے بچے، بہت سے بزرگ ایسے ہیں جو ابھی تک خدا کو جنہوں نے قبول نہیں کیا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو اگر آپ اپنی ایمانداری اور دلیری کا اظہار کریں تو میں آگے بڑھنے سے پہلے
जानना चाहूंगा कि आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया। खुदा के जोर बैठे हैं, दिलेरी करे, अपने हाथों को दिखाएं। मैं देखना चाहता हूँ, मुझे बहुत से हाथ नजर आ रहे हैं, बहुत से बड़े हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से नौजवान हैं। आप सब, खुदा आपको बरकत दे, अपने दिलेरी की हाथ नीचे करें। आप सब जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, ये कलाम आपके लिए है और इसका कुछ हिस्सा आप सबके लिए भी है जो इससे नेक्स्ट लेवल पर हैं, और कुछ हिस्सा उनके लिए भी होगा जो उससे नेक्स्ट लेवल पर है। आए खुदा के कलाम में से हम इस बात पर गौर करेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरवाजा हूँ, और यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे दाखिल होता है वो अंदर आया जाया करेगा, बाहर जाएगा, चारा पाएगा। और चारा का अगर वर्ड यूज हम करते हैं गांव गाय के लिए, बैलों के लिए, तो चारे का जो लफ्ज है ये खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। खुराक, दुनियावी खुराक, जो हम रोटी खाते हैं, हम फ्रूट खाते हैं, हम गोश्त खाते हैं ताकि हमारा जिस्म ताकत पाए। लेकिन एक और खुराक है जो खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, और ये खुराक ऐसी है जब हम इसको हासिल करते हैं, जब हम इसको लेते हैं, जब हम इसको खाते हैं तो हमारी रूह ताकत पाती है, हमारी रूह ताजा दम होती है, हम मौत से निकलकर जिंदगी की तरफ आ जाते हैं। ये ऐसा चारा है, ये ऐसी खुराक है, ये ऐसी पावरफुल एनर्जी देने वाली फूड है जिसकी हमें जरूरत है। अपने घरों में हम हर रोज अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन आज जिस खाने की तलाश, जिस खाने की भूख और तड़प हमें यहाँ पर लेके आई है वो खुदा का कलाम है। अजीजों, गौर करने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है हमें इसको जानना है। सच्चाई क्या है हमें इसको जानना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मसीही घराने में जरूर हैं? क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे आईडी कार्ड के साथ मसीही लिखा जाता है? जरूर लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनका स्मरण पर मुनज्जी की किताब में मसीही के तौर पर नाम ही नहीं है, तो ये जानकर आपको कैसा लगेगा? लेकिन हकीकत है, सच है, कलाम सच्चाई है, और कलाम किसी का तरफदार नहीं है। और कलाम मुकद्दस बताता है कि जितने उस पर ईमान लाए, जो उस पर ईमान लाए, हलाक न हो बल्कि हमेशा की, हलाक न हो बल्कि हमेशा की। उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाए। मुझे एक बात बताएं, मुजरम की जगह कहां पे होती है? क्या अच्छी जगह पे होती है? नहीं। क्या सुकून में होती है? नहीं। मुजरम की जगह कैद में होती है, मुजरम की जगह दुख में होती है, मुजरम की जगह मुसीबत में होती है। खुदा यीशु मसीह हमें जिंदगी देना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह जो कि कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो हमें नजात देना चाहता है, वो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है। मैं खुदा का खादिम होते हुए आपके लिए खास बोझ रखता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे आप इस खेमा में आए हैं आप वैसे ना जाएं। आपने हाथ खड़े किए, क्या में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया? आप से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने तक मसीह को कबूल नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अभी तक सच्चाई से दूर हैं, इसीलिए अभी तक आप अपने अंदर कसरत की जिंदगी नहीं रखते। हमारा ये बदन एक दिन खत्म हो जाना है। मेरे वालिद खुदा के खादिम पास्टर गफूर मंजूर, आप उनकी खिदमत को जानते हैं, आपके लिए और खुदा के लिए उनकी मोहब्बत को जानते हैं। और ऐसे मसाली शख्स थे जिनकी मिसाल हजारों सालों तक दी जानी चाहिए, लेकिन वो आज हमारे दरमियान नहीं है और कल हम भी नहीं होंगे। हर वो शख्स जो ये वजूद रखता है, जो खून और गोश्त का जिस्म रखता है, वो फना होगा।
ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آئے ہمیں سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زندگی پائیں۔ یاد رکھیں زندگی صرف اس دنیا تک نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں میرے گھر LCD ہے، ہم سوچتے ہیں میرے پاس ٹچ فون ہے، ہم سوچتے ہیں میرے پاس بڑی گاڑی ہے، بنگلہ ہے، 3 منزلہ گھر ہے۔ بہت اچھی بات ہے، خدا آپ کو اور برکت دے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں ہماری زندگی کے اندر یہ سب کچھ ہو۔ بوائز برادرز ایکسکیوز می، ہیلو، آپ سب کی توجہ چاہیے۔ شاید کل کا دن ہم میں سے کسی کی زندگی میں نہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ ہم کتنے دن جینے والے ہیں؟ نوجوان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کتنی دیر جینے والے ہیں؟ اس ماہ کے اندر 2 نوجوان لڑکوں کی موت کے بارے میں نے سنا، مجھے دکھ ہوا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک لڑکا اس علاقے کا خوبصورت ترین لڑکا گزرا ہے، آپ میں سے بہت سے اسے جانتے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا، کسی کے دل آزاری ہو سکتی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو اس کی خوبصورتی کے ایام میں نہیں دیکھا، لیکن میں نے بہت سے لڑکوں سے، بہت سی لڑکیوں سے، بہت سے بچوں سے، بہت سے بزرگوں سے اس کی خوبصورتی کے چرچے سنے۔ ہمارے گھرانے کا لڑکا، اور وہ نشے پر لگ گیا اور سگریٹ پینا شروع کر دیا، پھر آسا سا چرس، پھر پاؤڈر، اور کرتے کرتے کچھ دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 20 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ آج آپ اور میں یہاں پہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں۔ ایک دوسرے لڑکے کے بارے میں نے سنا، بتایا گیا کہ اس کی عمر 18 سے 19 سال تھی اور وہ امیر تھا، اور اس کے جب بھی کوئی نیا فون آتا تھا نئی کمپنی کا تو وہ اپنی ماما سے، اپنے پاپا سے ضد کرتا تھا مجھے فون لے کے دیا جائے، اور اس کے ماں باپ لے کر دیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ سنیے گا بوائز برادرز، یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے، بہنوں یہ آپ کے لیے ہے، بچے اور جو بزرگ ہیں یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے۔ اس نے ضد کی کہ مجھے فون لے کر دیا جائے، اس کی ماں نے اس دفعہ انکار کر دیا۔ وہ لڑکا اپنے کمرے میں گیا، پسٹل لی، یہاں پہ رکھا، گولی چلا دی، مر گیا۔ کیا یہ مسیحیوں کی زندگی ہے؟ کیا یہ خدا سے پیار کرنے والوں کی زندگی ہے؟ کیا یہ خدا کا خوف رکھنے والوں کی زندگی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ سارے ان لوگوں کی زندگی ہے جو دنیا میں مسیحی کہلاتے ہیں، جن کے ID کارڈ کے ساتھ مسیحی لگتا ہے، جن کا نام نادرا میں مسیحی کے طور پر لکھا جاتا ہے، لیکن کتاب حیات میں ان کا نام مسیحی کے طور پر درج ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہ ایسے ہلاک ہوتے ہیں۔ آج رکنے کی ضرورت ہے۔ سٹاپ ان یور لائف۔ ابھی اپنی سوچوں کو روکے۔ اگر آپ کی سوچ اس وقت آپ کی پریشانی کی طرف ہے تو چھوڑے 2 منٹ۔ اگر آپ اس وقت کسی غمگین واقعہ کی طرف سوچ رہے ہیں تو چھوڑ دے 2 منٹ۔ اگر آپ کو اپنے گھر کے بجلی کے بل کی فکر ہے تو چھوڑ دے 2 منٹ۔ اگر آپ بیماری کی حالت میں یہاں پر بیٹھے ہیں تو بیماری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دے 2 منٹ۔ خدا کا کلام جو آپ کو زندگی دے سکتا ہے اس کو سنیں۔ خدا کا کلام جو آپ کو تندرستی دے سکتا ہے اس کو سنیں۔ خدا کا کلام جو آپ کو بندشوں سے رہا کر سکتا ہے، آزادی دے سکتا ہے، اس کو سنیں۔ اور خدا کا کلام یہ ہے کہ یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، بے انتہا، لا محدود، ان لمیٹڈ، ان کاؤنٹیبل، ان کنڈیشنل۔ اس کا پیار
ہم سے ایسا ہے، اس نے ہم سے ایسا پیار کیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم بدکار ہی تھے کہ اس نے ہمارے لیے اپنا بیشوا خون بہا دیا۔ ہم گنہگار تھے اور اس نے ہمارے لیے اپنا بیشوا خون بہا دیا۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے بھائی بپتسمہ لیں، جب بھی کہا جاتا ہے بہن بپتسمہ لیں، ہمارے ذہن میں دو باتیں آتی ہیں، چہل قدمی ابھی روکے، بوائز ڈسٹربنس کریٹ مت کریں، سب بچوں کو روکے۔ جب بھی کہا جاتا ہے بپتسمہ لیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ پہلا سوال، بپتسمے کی صحیح عمر کون سی ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک وقت تھا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا کرتا تھا کہ 19-20 سال سے پہلے بپتسمہ نہیں لینا، لیکن خدا نے جس حقیقت کو مجھے 2018 میں سمجھایا وہ کچھ اور تھی۔ انسانی سوچ کے ناطے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے بپتسمہ نہیں لینا۔ ہم کہتے ہیں ہم شادی کے بعد بپتسمہ لیں گے۔ ہم میں سے بہت سے نوجوان ہو سکتے ہیں، نوجوان بیٹیاں ہو سکتی ہیں، بہنیں ہو سکتے ہیں، بزرگ ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ سوچ ہم بپتسمہ شادی کے بعد لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم سچائی سے ناواقف ہیں، ہم سچائی کو صحیح طور پر جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں ہمارے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب میں بپتسمہ لیتا ہوں تو میرے پیچھے والی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آگے مجھے اتحاد سے چلنا ہے۔ میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا اور اپنی توجہ چاہوں گا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے، شاید کئی دفعہ ہمیں ایسا سکھایا بھی جاتا ہے کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کی پیچھے کی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب آپ کو آگے احتیاط سے چلنا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا ان سارے لوگوں سے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے، جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے مجھے اپنا ہاتھ دکھائیں۔ Praise the Lord, hallelujah, hallelujah۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا جلال کے لیے زور سے تالیاں بجائیں، خدا کی پریزنس کے لیے زور سے تالیاں بجائیں، اور اس کو سے مدد کی جو خدا نے آپ کو مجھے دیا کہ ہم زندگی کو غور کر سکے، زور سے تالیاں بجائیں۔ عزیز ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ نے بپتسمہ لیا تو شاید آپ نے بھی یہی سنا ہو، شاید سمجھا ہو، شاید سمجھنے میں غلطی کی ہو، آج سے باہر نکل آئے۔ جنہوں نے نہیں لیا ان کے لیے بھی ہے، جنہوں نے لیا ہے ان کے لیے بھی ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، سنیے گا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ پرانے گناہ معاف، آگے پیار سے چلنا ہے اور کہیں پیار نہ چلنا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو فخر سے کھڑا ہو اور کہے کہ نہیں، جس دن میں بپتسمہ لیا ہے وہ دن اور آج کا دن میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوا؟ کیا آپ میں سے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہوگا تو میں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر گناہ پایا جاتا ہے، انسان کی فطرت میں کمزوری پائی جاتی ہے، وہ مسیح کو قبول کرنے کے باوجود خطائیں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنی حیثیت جو مسیح میں بنتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بڑی سچائی سے شاید آج تک ناواقف ہیں، آج اس سچائی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خدا کا کلام بتاتا ہے جو اس پر ایمان لائے اس پر سزا کا حکم نہیں، جو مسیح پر ایمان لائے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے، اور سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے۔ ہمیں لگتا ہے ہمیں فردوس میں جانے کے لیے نیکیاں کرنی پڑے گی، ہمیں لگتا ہے فردوس میں جانے کے لیے نیکیوں کی باری پنڈ باندھنا پڑے گی۔ تو میں آج آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔
हम अपने नेकियों की वजह से, हम अपने अच्छे ईमान की वजह से फिरदौस में नहीं जा सकते। रोमियो की किताब में खुदा का बंदा पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज में बताता है कि हम ईमान से रास्तबाज नहीं बल्कि ईमान से हैं। जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो असल में हम ये इकरार करते हैं कि खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, तूने मेरे लिए खून बहाया है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ। और जब हम ईमान लाते हैं तो यीशु मसीह की पाकीज़गी हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे सारे गुनाह यीशु मसीह पर शिफ्ट हो जाते हैं और हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, और हम रास्ते पर चले जाते हैं, निजात पाते हैं और सजा से बचाए जाते हैं, खुदा के बेटे बन जाते हैं, खुदा की बेटी कहलाते का हक रखते हैं। इतना खूबसूरत तजर्बा जिंदगी में होता है और इसको हासिल करने के लिए हमें सिर्फ ईमान लाना होता है, इकरार करना होता है कि मैं खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, नशे की हालत में, कमजोरी की हालत में मुझे तेरी जरूरत है। और वो तो पाए फैलाए खड़ा है, गॉड इज वेटिंग, इंतजार करता है, खुदा इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा पलटे, कब मौत की वादी से निकले और मेरी तरफ जरा हाथ बढ़ाए, मैं उसको पकड़ के फौरन खींच लूं। लेकिन हम कहते हैं नहीं मंडन जी है यीशु, बस दूरो दूरो, मैं ते हाथ भी उड़ाना, मैं ते जेब जी पाना, तो पड़े रहना देर को। लेकिन हमारा ऐसा रवैया चलता रहता है, हम बचपन से जवान हो जाते हैं, जवानी से हमारी शादी हो जाती है, बच्चों को सुख हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं और पहुंच से बुजुर्गी की उम्र तक पहुंचते भी मसीह को कबूल नहीं करते, दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि वो जिंदगी पाए और कसम की जिंदगी पाए। ये किस जिंदगी की बात हो रही है? क्या ये इस दुनिया के अंदर जिंदगी की बात हो रही है? तो मैं कहना चाहूंगा ये दो तरह की जिंदगी की बात हो रही है। इस दुनिया में भी जिंदगी पाए और आगे फिरदौस में भी अगली जिंदगी पाए। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमें जिंदगी की जरूरत है। आप मुझे बताएं, क्या आप में से कोई बीमारी की हालत में मरना चाहता है? जवाब दें। क्या आप में से कोई बीमारी की हालत में मरना चाहता है? सर हिला कर जवाब दे सकते हैं, मुझे नजर नहीं आया। क्या आप में से कोई कमजोरी की हालत में मरना चाहता है? क्या आप में से कोई नशे की हालत में मरना चाहता है? अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपके पास खूबसूरत वक्त है, आज अपनी जिंदगी मसीह को दे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी बीमारी जाती रहेगी। हम शिफा हासिल करना चाहते हैं लेकिन हम शाफी को ढूंढना नहीं चाहते। यीशु मसीह को कबूल करें, आपकी बीमारी जाती रहेगी। अगर आप गुर्बत में हैं, यीशु मसीह को कबूल करें, आपके हालात बदल जाएंगे। अगर आप नशे की हालत में से नहीं निकल पा रहे और हर तरह के अबलीस के शिकंजों में जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह को जिंदगी दें, वो आपका मुहाफिज बन जाएगा और आपको अबलीस के शिकंजों से पूरे जोर से निकालेगा, आजाद कर देगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात पे गौर कर रहा था। मुझे आज तक मैंने कोई निजात याफ्ता शख्स नशे की हालत में मरता नहीं देखा। मैंने अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन जितना मैंने देखा है एक निजात याफ्ता शख्स को मैंने इस बुरे तौर पर छोटी उम्र में सुसाइड करते नहीं देखा। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो हालातों से डर कर मरते नहीं है, वो अपने अंदर दिलेरी रखते हैं और ईमान में मजबूत रखते हैं और हर तरह की उम्मीद रखते हैं, हालातों का मुकाबला करते हैं, खुदा के आगे झुकते हैं और खुदा उनको निकालता है। क्या आज आप अपने हालातों को बदलना चाहते हैं? क्या आज आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्या आज आप रहाई हासिल करना चाहते हैं? तो एक बात पे गौर करें। अक्सर तक कहा जाता है खुदा की मर्जी। आज मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सी बातों में खुदा की मर्जी नहीं होती। हम हर एक बात का जो है इल्जाम खुदा पर लगा देते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ हो गया, खुदा की मर्जी।
मेरा एक्सीडेंट हो गया, खुदा की मर्जी। बेटा 18 साल में मर गया, सुसाइड कर लिया, ये भी खुदा की मर्जी है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। एक नौजवान 19 साल की उम्र हुई है, 21-22 साल की उम्र में नशे की वजह से मर गया, क्या ये खुदा की मर्जी है? नहीं है। आपके बेटे ने गुमराही में आकर सुसाइड कर लिया, खुदा की मर्जी है? नहीं है। कोई जहरीली चीज डिप्रेशन की वजह से पी ली, नुकसान हुआ, कि खुदा की मर्जी है? नहीं है। आज हमें गौर करने की जरूरत है, सारी बातें खुदा की मर्जी नहीं होती। हम बहुत सी बातों का इल्जाम खुदा पर लगा देते हैं। खुदा की मर्जी यह है कि सब जिंदगी पाए, खुदा की मर्जी यह है वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदा की मर्जी यह है कि आप 80-90 साल की उम्र में जाकर इस दुनिया से जाएं। खुदा की मर्जी ये है आप तंदुरुस्ती की जिंदगी जिए। खुदा की मर्जी ये है आप गुर्बत से निकले और दौलतमंदी की जिंदगी जिए। खुदा की मर्जी ये है आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, खुदा से प्यार करने वाले बने और तंदुरुस्त जिंदगी जिए। ये खुदा की मर्जी है। अजीजों, आज आपकी दावत है, जो अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं वो खड़े हो जाए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, फिर खड़े होइएगा। अभी कोई नहीं खड़ा होगा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कहा जाता है कि 10-12 साल की उम्र में बपतिस्मा नहीं लिया जा सकता। मैं कहूँगा 10-11 साल की उम्र में बपतिस्मा नहीं ले सकते। 12-13 साल का जो बच्चा है वो समझदार है, वो नेकी को जानता है, वो बदी को जानता है, वो गुनाह को जानता है, वो यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के खून बहाने को जानता है और इस निजात के मंसूबे को जानता है। अगर आज आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी अपनी जिंदगी में इस कलाम को सुनकर दिलेरी पाए और अपनी जिंदगी में फैसला लेना चाहे, मत रोके। अगर आज आपका बेटा आपको कहे मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ मामा, मत रोके। अगर आपकी बेटी कहे कि मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, मैं निजात पाना चाहती हूँ, तो मत रोके। अगर आपके बच्चे ऐसा करते हैं तो उनका ये फैसला उनको मौत से निकालेगा, जिंदगी में ले आएगा, तारीकी से निकालेगा, नूर का फरजंद बना देगा और गुनहगारों की लिस्ट से काट कर खुदा के खून से धुले होने की वजह से खुदा का बेटा, खुदा का फरजंद, शाही कहनों का फिरका बन जाएगा। आज वो सारे बहन भाई जो अपनी जिंदगी में इस बड़े फैसले को अभी तक नहीं कर पाए, याद रखें आज वक्त है अपने पांव के नीचे हर तरह की कमजोरी को कुचलने का। आज वक्त है अपने पांव के नीचे हर तरह की अपने अंदर जो गलत फहमी है और हर तरह की कमजोरी है और हर तरह की सुस्ती है उसको कुचलने का। खुदा ने आपको फतह के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको पाक करने के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको उसके बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाया है। लेकिन अगली शरीर है वो गुमराह करता है, वो नौजवान नस्ल को लेता है, तबाह करता है, बर्बाद करता है, हमें हमारी फिक्रों में, परेशानियों में ऐसे मसरूफ रखता है कि बुढ़ापे तक हम खुदा की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते, सच्चाई को कबूल नहीं कर पाते और गैर निजात याफ्ता रहते हैं, दुनिया से चले जाते हैं और फिर हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद उनके लिए है जो उसी पर मान आते हैं। आपके लिए मौका है, अभी तक जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर खुदा का कलाम सुनकर आपके अंदर की दिलेरी आई है और खुदा के पाकों ने आपको कायल किया है कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो बड़ी संजीदगी के साथ खड़े हो जाए। वो लोग जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया और वो आज अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, खड़े हो जाए। ये कोई मजाक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है जो आज आप करने जा रहे हैं। ये बहुत अहम फैसला है जिसकी आपको जरूरत है। आपको जरूरत है कि आप यीशु के लहू से धोए जाएं। आपको जरूरत है कि आप पाक किए जाएं। आपको जरूरत है कि आप अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएं। जितने लोगों ने अपने आप को इसके लिए पेश किया है, मैं चाहता हूं कि वो आगे आ जाए, उनके लिए दुआ की जाए। वो लोग जो अभी इस बात के लिए खड़े हुए हैं कि उनको वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, वो आगे आ जाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे,
हम आपके लिए दुआ करेंगे। सिर्फ वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, छोटे बच्चे नहीं, बीमार लोग अभी नहीं, सिर्फ वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। मैं खुदावंद के फजल के शुक्रगुजारी करता हूँ। मैं आपके बात कहना चाहूँगा, जिंदगी से सुनिएगा, बेटर देखिए। शायद ये वक्त आपकी जिंदगी में दोबारा ना, बेटर देखिए। लिसन टू मी, बेटर देखिए। आज वक्त है, आपने डिलीवरी की। वॉइस स्टॉप, 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 इधर स्टॉप। कोई मजाक नहीं, शायद कल जिंदगी में है या नहीं पता। अगले त्योहार, एक सुबह त्योहार है वो नहीं, उसी जो अगला त्योहार है 11वें माह का पहला त्योहार, अगला त्योहार हमारे चर्च में पानी के बपतिस्मे दिए जाएंगे। आप सबके लिए दावत है, आप आजादी के साथ आकर निजात के तजर्बा में से गुजर सकते हैं। और आप अबलीस को अपनी जिंदगी में कमजोरी पैदा नहीं करने देंगे। वो आपको कहेगा तूने क्यों वहां पर हाथ खड़ा किया, वो आपके दिल में डालेगा तूने क्यों इस बात की हमें बड़ी। वो आपको कहेगा अभी तो तूने ये करना है, अभी तो तूने डांस करना है, अभी तो तूने चाचे के मामे के बेटे की शादी आ रही है, तूने ये भी करना है। वो आपके दिल में बड़ी बातें डालेगा, लेकिन नहीं, अभी आपकी निजात का वक्त है। आप खुदा के बेटे और बेटियां होने के लिए अभी आप आए हैं। जब ईमान लाएंगे, उसी को कबूल करेंगे, यीशु के लहू से जुड़ जाएंगे और इस मान को हजारों करोड़ों से खुश मनाएंगे।